mix na ko de pauta koko. Pauta koko. Onde ya, grower, meal mix. Grower, de meal mix. Grower meal mix. Anau baka ko na fangai ta. The size wala to. Ito Ko start. start. Huwag yung size class. Huwag na doon ito. Kopi alo to masina. Ano yung 5. 5 masin. Meal mix ako na niya may. Wheats. More corn. Oh. Ha? Wheats. Oh. Asa de yung ade kokoda? May kini ngalifu chino pok. Okay. The grower. The grower mga kupuwa beli. Ako de milmik. Ito siya ni kuwi chino ngalifu. Wala basta po. Kalau kita fasul 5. So, mau makan. Nếu kamu tahu saya lagi tu. Tenaro la to fai. Ini tu restart. Ante uke foki ome ko ni bai. Ba ta tu boka. Tenaro la to fai. Maya bikini ki ta tu boka. Ana, saya sila ko na kaka le mo bikini. Salah. Ini lo buat toy. Asi sa umatu ay baka tubera. Ano yung po kataklis? Klaseng ako din selak.